Ako je vaš paradajz lijepo porastao, ima puno listova i cvjetova, možda mislite da najteži dio posla iza vas. Međutim, upravo sada u junu, mnogi baštovani naprave grešku koja kasnije dovede do slabog roda. Sjećam se jedne sezone kada je moj paradajz izgledao odlično, bio je visok, zelen, pun cvjetova. Urod je bio fantastičan, ali nakon nekoliko sedmica uslijedio razočarenje. Biljke su postale preguste, donji listovi su počeli žutjeti, a plodova je bilo mnogo manje nego što sam očekivao. Tada sam shvatio da paradajzu u junu nije najvažnija ni prihrana ni zalijevanje, potrebno je jedna sasvim druga stvar koju mnogi baštovani potpuno zanemare. Ta glavna stvar je dobra prozračnost biljke. Dobra prozračnost biljke ogleda se kroz dvije stvari, a prva stvar je uklanjanje donjih listova na paradajzu. Donji listovi često prvi dolaze u kontakt sa zemljom, vlagom i kapljicama koje prilikom zalijevanja i kiše mogu prenijeti uzročnike i bolest na biljku. Uklanjanjem donjih listova poboljšavamo strujanje vazduha oko stabljike, što pomaže da se biljka brže osuši nakon kiše i jutarnje rose. Time značajno smanjuje mogućnost razvoja plaminjače i drugih gljivičnih oboljenja. Također, više sunčeve svjetlo se dopire do unutrašnjosti biljke, što doprinosi zdravijem rastu i sazrijevanju plodova. Još jedna važna prednost, hranjive materije. Stari donji listovi često troše energiju, a ne doprinose fotosintezi. Kada ih uklonimo, biljka više resursa usmjerava prema formiranju novih cvjetova i novih biljaka, tako da je to jako bitno. Sljedeća stvar koja spada u ovo je uklanjanje zapiraka na paradajzu. Iako smo i prije spominjali, to je jedna od najvažnijih mjera paradajzu u ovim mjesecima. Redovno uklanjanje zapiraka. Zapirci su mali izdanci koji razmeđu glavne biljke i lista. Ako ih ostavimo da rastu, biljka troši ogromnu količinu energije na stvaranje nove zelene mase umjesto na razvoj plodova. Kada redovno uklanjamo zapirke, paradajz usmjera više hranjivih materija i vode prema cvjetovima i plodovima. Rezultat su krupniji, kvalitetniji i ranije sazreli plodovi. Osim toga, biljke postaju prozračnije što dovodi do značajnog cirkulisanja vazduha između listova. To je veoma važno jer se tako smanjuje rizik od pojave gljivičnih bolesti poput plaminjače. Zapirke najbolje uklanjati dok su mali, dužine oko nekoliko centimetara, tada ih možemo jednostavno otkinuti prstima bez većeg stresa. Ako čekamo da previše porastu, paradajz će već potrošiti dio energije njihov razvoj, a rana nakon uklanjanja bit će veća. Zato je preporuka da se biljke pregledavate barem jednom sedmično ili redovno uklanjate zapirke. Na našem primjeru mi uklanjamo par zapiraka, pokazujemo kako mi vodimo paradajz. Mi ga vodimo na dva vrha, odnosno dvije glavne grane, a sve ove zapirke, odnosno ove izdanke sa strane sklanjamo. To je doslovno klasika. Mnogi ljudi vode paradajz na dva vrha, mnogi vode na jedan, a najveća greška je ako vodimo paradajz na tri vrha. Tri vrha znači ogromnu lisnu masu i veliku mogućnost pojave mnogih oboljenja radi preguste mase. Također, kvalitet plodova i značajno opada, tako da nemojte to raditi. Najbolje je voditi paradajz na jedan ili dva vrha, preporuka je za neke standardne vrtovare dva vrha, to je više nego dovoljno. Dakle, ako želite dobar urod ove godine, zapamtite jednu stvar. Paradajz u junu najviše treba prostora za rast i svjetlost. Pregledavajte biljke, uklanjajte suvišne zapirke i stare donje listove, te održavajte biljku prozračnom tokom cijelog ljeta. Mnogi će ovih dana razmišljati samo o zalijevanju i prihranu, a upravo ova jednostavna mjera često pravi veću razliku od toga. Ako je ovaj video bio koristan, ostavite like, napišite u komentare da li uklanjate zapirke svog paradajza i ih ostavite da rastu. Također, ako imate vi neku ideju za mene, rado ću je čuti. Hvala što ste pratili ovaj video, vidimo se u sljedećem videu i to je to.